أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Преди ще си проповед съм споменал причините довели до експедицията на Хамраул Асад. और इसका पस मंजर गुज़श्ता खुतबे में बयान हुआ था। बहरहाल जब दुश्मन उहुद की जंग के बाद रास्ता से पलटकर दुश्मन के उहुद की जंग के बाद रास्ता से Когато светият пророк салалаху алейхи васелям पलट का इल्म हुआ научил तो इस पर за плана на रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु жителите на Мека, हज़रत अबू बकर हज़रत че се обръщат и атакуват Медина, उस светият пророк салалаху алейхи васелям извикал Хазрат Абу Бакар разиланху या रसूलुल्लाह и Хазрат Умар разиланху, दुश्मन की तरफ चलें за да ги информира за कि वो हमारे बच्चों पर हमला आवर ना हो। разузнаването, което е получил. सुबह की नमाज से फारिग हुए Те посъветваха мюсюлманите да се насочат към врага, така че децата на Медина да не бъдат изложени на опасност. कि वो ऐलान करे И светият пророк салалаху алейхи васелям инструктирал Хазрат Билал разелянху कि दुश्मन के लिए да обяви, че те тръгват और हमारे साथ да се изправят срещу врага. का रोज लड़ाई में शामिल था, यानी उहुद की लड़ाई में शामिल थे लोग, वही सिर्फ साथ जाएंगे। इस्लामी परचम और फिर मदीना का मुकामी के बारे में लिखा है И че само онези, които са अपना झंडा участвали в битката при Охуд, उससे ही बंधा हुआ था, трябва да тръгнат за тази битка. तो अभी तक खोला नहीं गया था। Светият пророк салалаху алейхи васелям извикал да се донесе और एक जगह ये भी знамето, कि हज़रत което все още било вързано, मौका पर и го дал на Хазрат Али разелянху. वो हज़रत И според други предания, नायब मुकर्रर किया था। той го дал на Хазрат Абу Бакар разелянху. सीरत निगाह Светият пророк салалаху алейхи васелям назначил Хазрат Ибн Мактум को में निकलने का फैसला разелянху за водач на Медина на негово място. बयान हुआ है कि मुनाफिकीन के नज़दीक जंग उहुद में 70 अफराद की जानी नुकसान के बाद अगले ही रोज़ दुश्मन के ताकुब में Състоянието बिना в тези дни अफरादी कुव्वत के जो на खतरनाक था тази атмосфера е била доста нажижена, कर दिया। за което не е било никак इंतहाई दानिशमंदाना था, спокойно за мюсюлманите. बेशुमार फ़वाइद हासिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर करते गुजारी। आपको अंदेशा था कि अगर उहुद से वापस मक्का जाने वाले मुशरिकीन ने सोचा कि मैदान जंग में अपना पल्ला भारी होते हुए भी Пътят е бил कोई फ़ायदा नहीं, в तो यकीनन उन्हें नदामत महसूस होगी और वो रास्ते से पलट कर मदीने पर दोबारा हमला करेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए решението, दुश्मन के ताक़ब което फरमाया। इस फैसले ने
е взел светият пророк салалаху алейхи ва салям. और मुनाफिकीन के दिल पर हुजूर अलैहिस्सलाम की कुव्वत इरादी और कुव्वत यकीन की हैबत तारी कर दी। तीसरी तरफ जो दुश्मन को खबर मिली कि इस्लामी लश्कर उनके ताकुब में है तो उनके हौसलों के टमटमाते चिराग बुझने लगे। ये एक На किताब का है। отговорникът на лицемерите Абдулла бин Убей бин Салул अब्दुल्ला बिन अबी Сулул се е обърнал към светият пророк салалаху алейхи ва салям, за да поиска разрешение да придружи पास आकर мюсюлманската армия. इस गज़वे Това беше въпреки факта, че той може би, че той беше изоставил мюсюлманите в битката при Ухуд и взел 300 други с 300 души със себе си. और शायद इस निजामत का दाग मिटाने Със сигурност या खुदा मालूम किसी और साजिश के तहत той се възмутил от самата постъпка, от постъпката си и може би искал да се опита да се компенсира за това. के साथ Но въпреки това, तो आपने उसे साथ जाने से मना फरमा दिया। उन्होंने कहा नहीं। когато поискал светият пророк салалаху алейхи ва салям, साहबा उहुद के जंग में не му било дадено разрешение на него. उसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बजावरी का क्या नमूना दिखाया उन्होंने। इस बारे में लिखा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान था कि इश्क व वफा Много спътници са получили наранявания по време на битката при Ухуд. अपने असलहों को लिए Въпреки това, когато бе отправен призивът им да тръгнат отново да се изправят срещу врага, те не се поколебаха или спряха, हजरत सैद बिन за да продължат да се грижат за раните си, उन्होंने भी दवा а по-скоро веднага се втурнали и вслушали в призива на जख्मों पर दवाई लगाने के लिए भी светия пророк салалаху алейхи ва салям. बनु सलमा से 40 जख्मी निकले। Но днес Аллах увековечи техните действия с следните думи от свещения Коран. अल्लाहुम्मा अर्हम बनी सलमा Що се отнася до онези, които откликнаха на зова на Аллах и пратеника, след като са получили наранявания, онези от тях, които вършат добро и постъпват праведно, को 10 से ще имат голяма награда. और कुतबा बिन आमिर को 9 जख्म लगे थे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अपने हथियारों की तरफ दौड़े और अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नहीं ठहरे। खुदा ताला ने असहाब रसूल Тези слова на Аллах са останали днес अपने कलाम в फरमा दिया неговата книга, के लिए इन पर अकीदों के भूल नशावर होते रहे। खुदा ताला फरमाता है कि अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि за да света разбере असाबहुमुल क़र्ह техните действия и жертви, मिन बाद मा असाबहुर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना ahsanu मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम। онези, що се отнася до онези, जिन्होंने अल्लाह और उसके които откликнаха на зова на Аллах и пратеника, पहुंच चुके थे, след като са получили нараняване онези от тях, които вършат добро и постъпват праведно, ще имат голяма награда. हज़रत आयशा फरमाया करती थी Хазрат Джабир разиланху не е участвал в битката при Ухуд, въпреки че е искал, но по молба на баща си, който अल्लाह को साथ जाने की इजाज़त के बारे го помолил да остане, за да се грижи за में कि हज़रत सल्लल्लाहु седемте си сестри, अलैहि किया था или според някои разкази, हुए थे, неговите 9 сестри, से अमल भी हुआ।
Хазрат Джабир Разилянху приел молбата на баща си में शामिल नहीं हुए, и не е участвал. उनको साथ जाने की इजाज़त Позовавайки се на тази причина, जाबिर बिन अब्दुल्ला Хазрат Джабир Разилянху поискал да участва в इसहाक और इब्ने उमर тази битка, за която се запътил, बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह и слушайки тази और अर्ज किया या रसूलुल्लाह молба на Хазрат Джабир Разилянху и му дал разрешение да го придружи. यानी जंग उहद में मौजूद था और मैं लड़ाई में हाजिर होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे मेरी 7 बहनों के लिए पीछे छोड़ दिया और एक कॉल के मुताबिक उनकी बहनों की तादाद 9 थी। Но думите на баща му бяха: "О, синко, жените са слаби ये मुनासिब नहीं है физически, затова за нас двамата не е редно да отидем да присъстваме и да вземем участие в тази битка. Не си мисли, че мен ме е страх или аз не искам да участвам, но просто ако няма някой до тях, ख्वाहिश यही है कि मैं няма кой да се грижи за твоите сестри, तो अपनी बहनों के पास पीछे रह जाता हूँ और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पर जाता हूँ। कहते हैं कि इसलिए मैं अपने बाप के इस हुक्म की तामील но тази любов, कल जिहाद में शामिल नहीं हो सकता която е видял चाहता था। за участието в тази битка светия пророк Салам в очите на Джабир, тогава му разрешил. उनको साथ जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई और इस पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ख्रिया तौर पर बयान किया करते थे कि मेरे अलावा आपके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं गया जो गुज़श्ता रोज़ के जिहाद में शरीक ना हुआ हो और आपसे कई लोगों ने साथ जाने की इजाज़त तलब की थी, Много хора искали да вземат участие हुए थे, लेकिन за джихада, които не са успяли да присъстват в предишната вечер, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रवाना हुए, но светият пророк не разрешил. पेशानी मुबारक ज़ख्मी थी, दंदान मुबारक टूटा हुआ था, Самият светия пророк Салам тръгнал, въпреки че все още अंदर की जानब से ज़ख्मी лекувал различни наранявания по यहाँ की तलवार की तरफ से лицето си, और दोनों घुटने भी ज़ख्मी както рамото и коленете си. मस्जिद में तशरीफ ले गए, Светият пророк салалаху алейхи веселам отслужил две वहाँ हो चुके थे। доброволни молитви в джамията преди да се качи на своя кон, и след като отслужил молитвата се качил на коня си, облечен в броня, така че само очите му се виждали. И когато светият пророк салалаху алейхи веселам видял Хазрат Талха разилянху, той попитал: къде е твоето оръжие и броня? Въпреки че е лекувал до 70 наранявания, Хазрат Талха разилянху отишъл да вземе бронята си и да я придружи. Хазрат Талха разказа, че в сравнение с собствените си наранявания, той е бил по-загрижен за нараняванията на светият пророк салалаху алейхи веселам, които е претърпял. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों के मुतालिक ज़्यादा फ़िक्रमंद था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ Светият пророк салалаху алейхи веселам е изпратил двама сподвижници यानी तुम्हारा क्या अंदाज़ा है напред, за да съберат информацията, която е била нужна. इलाके में आपने Когато стигнали до Хамра ал-Асад, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम корейшите ги намерили и убили. ताल्लुक है И по-късно, когато мюсюлманите стигнали до Хамра ал-Асад, नहीं मिल सकता те намерили телата им и след това бяха погребани लेगा в същия гроб. के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, ए इब्ने खताब, आइंदा कभी कुरैश हमारे साथ ऐसा मामला नहीं कर पाएंगे यहाँ तक कि हम हजर अस्वद को बोसा देंगे। साबित बिन साद Основните разпоредби, които राउल असद мюсюлманите са имали रास्ता की रहनुमाई करने по време на битката на Хамра ал-Асад, हाक रहनुमाई करने वाले थे। दो रवायतें हैं ये। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके Хазрат Саад бин Убада разилянху ताकि खबर लें। е донесъл 30 камили и фурми, इस तरह है които бяха достатъчни, за да поддържат कबीला असलम की एक शाख
мюсюлманите докато стигнат до Хамра ал Асад и така всеки ден от 2 до 3 камили бяха пожертвани за хранене на мюсюлманите. Като военна стратегия, когато мюсюлманите разполагали своя лагер някъде, светият пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал сподвижниците да се разпръснат и всеки да запали огън. Сподвижниците направили това и тези огньове можеха да се видят отдалеч. Така и новината за тези пожари се разпространила за тези огньове и се създаде общото впечатление, че мюсюлманите са довели много голяма армия. Изглеждала, че е много голяма армия. Човек на име Мабад Хуза се е срещнал с светият пророк салалаху алейхи ва салям и изразил, че трудностите, пред които са изправени той и мюсюлманите, са трудни за него и неговият народ. И изразил желанието си за успех на пророка салалаху алейхи ва салям и посъветвал Мабад Хуза, че тъй като отивал към армията на Мака, той трябвал да внуши малко страх към Абу Суфиян по свое усмотрение. Следователно при среща с Абу Суфиян, Мабад Хузей каза такива неща и рецитирал такава поезия, която значително украсила силата му и мощта на мюсюлманската армия. Когато мюсюлманите стигнали до Хамра ал Асад, армията от неверници вече беше избягала, след като чула новините за мюсюлманската армия от Мабад Хузей. И така мюсюлманите останали там само за известно време и малко преди също да замине обратно за Медина, светият пророк салалаху алейхи ва салям останал в Хамра ал Асад от понеделник в рамките на 3 дни, докато други събития се спомена, че той е останал до петък, т.е. цяла седмица, преди да тръгне да се върне в Медина. Казва се също, че тези събития се случили с децата на Хазрат Анас. Споменава се, че мюсюлманите че Хазрат Джабир бин Абдулла споменава в битката в Хамра ал Асад сме се хранили с няколко форми и
रावी ने ये भी लिखा है कि वो ऊँट लेकर आए थे И разказва, че Хазрат Саад бин Убада कीन करके ज़िबा е किए थे донесъл 30 камили और и तफाकुर में форми खाए जाते थे и в различни дни сме се хранили ту с форми или с камили. क्या हिकमत थी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जंग की और किस तरह दुश्मन को मरूब करना चाहते थे आप इस बारे में तफसील में लिखा है कि दुश्मन को Единият начин और да изплашим враговете, ये था мюсюлманите разказват, че единият कसरत से आग के अलाव रोशन किए जाते начин да изплашат враговете си ताइफ है бе, че на отделни места सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम да запалят फरमाते на различни места огньове, за да проличи, че мюсюлманската армия एक एक изглежда много голяма 500 जगहों पर и така да всее страх в दूर से नजर आती थी сърцата на враговете си. और उस आग का जिक्र दूर तक फैल गया इसकी वजह से अल्लाह ने दुश्मन को मरूब किया जिक्र आता है कि मोहब्बत खुदाई की इस दौरान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और फिर वो अबू सुफियान के पास भी गया और फिर कुरैश को लश्कर इस्लाम से उसने डराया इसकी तफसील यूँ बयान हुई है Веднъж Мабът Хузаи हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला се е срещнал със светият пророк, салалаху алейхи васелам. उन्होंने उस मौके पर उसके इस्लाम Все още не е бил приел ислама, след това е бил приел. उस वक्त इस्लाम कबूल Но изразил, че трудностите, пред които са изправени той и мюсюлманите, са трудни както за него и неговия народ. बनु खुदा के И изразил желанието си за успех साथ इखलास към светият пророк, салалаху алейхи васелам. ये लेकिन इसके जो दूसरे कबीले के लोग थे उनका उनमें से बहुत से ईमान लाए हुए थे इखलास का इजहार भी था उनमें इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं छुपाएंगे मोहब्बत ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और आपके सहाबा कराम Той каза, че हैं аз искам गुजरा है Бог да направи така, че ти, कि अल्लाह ताला т.е. се обърнал към светият пророк, और आपको हर तकलीफ से че ти и твоят народ да наделеете, हमदर्दी पर да успеете सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया да наделеете към врага. जान की हौसला शिकनी करो तुम जा रहे हो आगे सफर में उसको मिलो तो उसको ज़रा डराओ И така ये Мабът Хузаи, उन्होंने тъй като отивал към армията на Мака, और आम той трябвал ही तशरीफ फरमा да всее страх वो रहा към Абу Суфиян जान और इसके साथ по свое усмотрение. रहा मदीना से तकरीबन Така и направил की मुसाफत पर एक मुकाम है и следователно при среща с Абу Суфиян, इस वक्त लश्कर कुरैश ने Мабът Хузаи सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस करने казал такива неща और उन्होंने कहा и हमने उनके बेहतरीन और सरदारों को врага така се изплашил, कायद लोगों को कत्ल किया है हालांकि ऐसी भी बात नहीं थी हज़रत हमजा समेत चंद एक नाम हो सकते हैं че е помислил, че този път мюсюлманската армия हज़रत अबू बकर е много голяма हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दर्जनों नामवर सरदार और कायद खुदा के फजल से जंग उहद में महफूज और मामून रहे थे फिर कहने लगे कि फिर हम इनकी बेख करने से पहले वापस चल पड़े अब हम उनके बाकी लोगों को पलट कर हलाक करेंगे हम बाकी लोगों को पलट कर उन्हें हलाक करेंगे और उनसे फारग हो जाएंगे जब वो когато мюсюлманите стигнали до Хамраул Асад, ये मोहब्बत है इसके पास армията от इसने कहा मोहब्बत पीछे के हालात कैसे हैं неверниците вече беше избягала आने के लिए अबू सुफियान и след като чувам различни новини за мюсюлманската армия और आपके साथियों को इस हालत में от छोड़ा है Мабът Хузаи वो इतना लश्कर जरार и така мюсюлманите останали там само за известно време लश्कर नहीं देखा и малко преди също да замине обратно за Медина, वो भी उनके साथ आ मिले हैं अपने पास से इसने कहानी भी कुछ बना दी светият пророк салалаху алейхи васелам останал बस नहीं जाएंगे в Хамраул Асад от और तुमसे बदला ले लें वो अपनी कौम की वजह से सख्त गुस्से में है в рамките на няколко дни. फेल पर सख्त नादम है
कि मैंने इतना शदीद गुस्सा कभी नहीं देखा। अबू सुफियान ने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू क्या कह रहा है? उसने कहा, लगता है कि तू यहाँ से नहीं चलेगा यहाँ तक कि तू घोड़ों की पेशानियां ना देख ले। अबू सुफियान ने ये भी उनको मालूम след разговор на कि वापसी Абу Суфиян и Мабет Хузей, हमने तो इन पर गलबा पाकर Абу Суфиян попитал, че кои са тези माबद ने कहा, силни думи, които ти си видял जो है в мусулманската армия. इसने मुझे अशार कहने पर मजबूर कर दिया है। अबू सुफियान ने कहा, वो कौन से अशार हैं? माबद ने ये अशार कहे, कादत तो हद्दा मिनल असवात राहिलती इस सालत अर्जो बिलजुर्दिल अवाबील तरदी उस दिन किरामिन ला तनाबिल इंदल लिकाए वलामिलिन मुआजी फजल तो अदमन अजुन्नुल अर्जा में आलत लम समाओ रईसन गैर मखदूल फ़कुल तो वैल हरबिन मिन लिकाएकुम इस तख्तमतिल वथाओ बिल जील इन्नी नज़ीरुं लिअहल बसल ज़ाहिया लिकुल्ल ज़ीन इरबतिन मिनहु व माक़ूल मिन जैश अहमद ला वख़शिन तनाबिला वलैसा यूसुफ Когато на земята се развърхят जब मैं ज़मीन पर आला नस्ल के घोड़ों के силните, झुंड चलने लगे, силните конове на घोड़ों के झुंड силните коне तो उनके सुमों की आवाज़ से на земята. Така е превода на поезията. वहाँ सिर्फ एक घोड़ा था, Тези коне са с такава сила и храбри रादियान लोगों को и нито се, ऐसे उमदा शेर въз... нито се връщат назад, कि ना तो те не се плашат और ना ही लड़ाई में नहते और ना शाहसवारी में अनाड़ी, यानी जंग में खूब माहिर और तीर तलवार से मुसल्ला और и аз हमारी में यकता ज़माना है। така изглежда, че тези коне यूं लगा с тази сила, जैसे ज़मीन झुकती जा रही है। тичайки към врага, земята се जर्नैल बुलंद था जो तन्हा नहीं разтърсва. समेत बढ़ता चला रहा है। और मैंने अपने जी में कहा, ए लश्कर वालों, तुमसे जंग करने में इब्ने हर्ब यानी अबू सुफियान की हलाकत है। जब मैदान जंग И тази велика сила, में अहले कुरैश में से велика армия अहमद е на Ахмад, салалаху алейхи вассалам. नब्बे करता हूँ, जिसकी फौज निकम्मे और पस Аз не мога да опиша това с मुश्तमिल नहीं है। думи, इस लश्कर की दहशत को जिससे मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। но след като Абу Суфиян видял изражението на अबू सुफियान Муабад Хузей и неговата हो गया, емоция в думите, नजर आई कि वो тогава той се изплашил लेकर मक्का वापस पहुंच जाए। इस बारे में एक नोट भी है सच सर की तरफ से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माबद से ये फरमाना कि अबू सुफियान की हौसला शिकनी करो, सीरत की बाज़ कुतुब ने ये बयान किया है और बाज़ ने नहीं बयान किया। कहते हैं कि एक इम्कान है कि जंगी हिकमत अमली के तौर най-вероятно से ऐसी в историята, може би и светият пророк нищо не е казал на कुछ ना फरमाया Мабад Хузей да каже на Абу Суфиян, но каквото да е казал Мабад Хузей, е казал по своя преценка и по свое желание, не е било на сила, मोहब्बत ने जो कुछ भी कहा ये उनकी अपनी सोच थी। но резултатът е бил, че врага се е изплашил गलत बयानी से नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने डराया, जो नक्शा खींचा उसे काफिर डर गए। बहरहाल इसी दौरान कि मुशरिकीन का लश्कर मक्के वापस की तैयारी कर रहा था कि अबू सुफियान के पास से अब्दुल कैस का एक कारवां गुजरा, जिसने दरअसल उसी जगह पड़ाव किया हुआ था। उसने पूछा и така Абу Суфиян उन्होंने कहा कि हम създал една пропаганда गंडे की खातिर при своето връщане तरफ से एक नफ्सियाती हमला, लेकिन नाकाम हमला था, ये करना चाहा और वो и като कि क्या तुम मेरी तरफ
като преостявал хората, като им казал, че ако нараниш Мухаммад, аз ще ти дам една камила, ने कहा कि जब или ако वसल्लम से मिलो तो उन्हें कहना कि हमने इत्तेफाक कर लिया कि हम उनकी तरफ разпространиш някаква новина, आ रहे हैं, също ще даря камила. उनको जड़ से उखेड़ फेंके। हम आप लोगों के ताकुब में हैं। और ये कहकर अबू सुफियान मक्के की जानब चल पड़ा। ये कारवां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमरा उल असद के मुकाम पर मिला। अबू सुफियान और उसके साथियों ने जो आपके मुतालिक कहा था, अब्दुल कैस ने वो Но някои от хората казвали, че Аллах не е достатъчен на нас हस्बुन अल्लाह и не са की, यानी हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। और वो попадали в неговия капан. बहरहाल हमरा उल असद ने कुछ क़याम हुआ और उसके बाद इस्लामी लश्कर की वापसी भी हो गई, क्योंकि वो काफिर तो वहाँ से रवाना हो गए थे। इसकी तफसील में लिखा है कि माबद खुदाई की बात सुनकर अबू सुफियान ने मदीना की तरफ पेशकदमी करने का इरादा तर्क कर दिया और मक्के की तरफ रवाना हो गया। तो माबद ने एक शख्स के ज़रिए अबू सुफियान की रवानगी की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार, मंगल और बुध के रोज़ वहाँ क़याम फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ ले गए। और बलादरी ने बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र के लिए मदीना से 5 दिन बाहर रहे। एक रवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मदीना वापस तशरीफ़ लाए और 5 दिन मदीने से बाहर रहे। हज़रत उबैदा कहते हैं Муавия бин Рувира е бил задържан, वापस आने से पहले मुआविया बिन मुगीरा को गिरफ्तार कर रखा था। както и с него са били задържани и други сподвижници. बिन मरवान Разказва се, че Хазрат бин Зейд бин Арса, अज़ा जुमही को भी गिरफ्तार कर रखा था। मुआविया बिन मुगीरा के बारे में रवायत है че са били убити на връщане след Амраул Асад, और हज़रत अम्मार बिन тъй यासिर като, ने मुआविया को हमरा अल असद тъй की като वापसी पर कत्ल किया। дните वजह ये през थी този период са били छुप कर मदीने में आता нажежени. और मदीने के हालात की खबर मुखालफिन को दिया करता था। जब पकड़ा गया तो हज़रत उस्मान की पनाह में चला गया। हज़रत उस्मान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके लिए अमान मांगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान देते हुए फरमाया कि ये 3 रोज़ के अंदर यहाँ से चला जाए। अगर 3 रोज़ के बाद देखा गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये 3 रोज़ के बाद भी वहीं ठहरा रहा और छुपा रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों यानी हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अम्मार बिन यासिर को फरमाया कि तुम फ़लाँ जगह उसे छुपा हुआ पाओगे। चुनांचे इन दोनों ने उसे वहीं Светият पाया। пророк салалаху алейхи ва салям е फिर लिखा है कि यहीं हमरा उल असद के मुकाम पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के शायर अबू अज़्ज़ा को गिरफ्तार किया था। ये वो अबू अज़्ज़ा है जो ग़ज़वा बदर के वक्त मुसलमानों के हाथ गिरफ्तार हुआ। бил казал един човек, който रसूलुल्लाह се е सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम криел, ने अपनी गुर्बत में अपनी че बेटियों का той वारिस е там заради дъщите नए си, मालदार हुए заради дъщерите си सरपरस्त ने и रहम फरमाया за да прояви милост светия пророк към него. उसको बगैर फिदिया लिए एहसान के तौर पर छोड़ И दिया тогава और उससे यह हद लिया था कि е आइंदा бил कभी направен वसल्लम के мирен खिलाफ договор लड़ाई към न него, करेगा। че той няма да наранява никого и आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी को उकसाएगा няма да नहीं। навреди на мусулманите. अपना अहद तोड़ दिया और जंग ओहद में कुरैश के साथ वापस आया। ये लोगों को जोश दिलाता था और अपने शेरों के ज़रिए उन्हें भड़काता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ये शख्स इस्तीफ़ा बच कर न जाने पाए। चुनांचे ये फिर गिरफ्तार हुआ। एक कौल के मुताबिक जंग ओहद के बाद जब मुशरिकीन वापसी में हमरा उल असद के मुकाम पर ठहरे तो ये И така на следващия ден रोता हुआ छोड़ गए। ये दिन той е चुनांचे бил मदीने में заловен वापस от आता रहा। враговете си. करने वाले शख्स हज़रत आसिम बिन साबित थे। इस गज़वे में यही तनहा मुशरिक था जो गिरफ्तार हुआ। एक कौल है कि इसको गिरफ्तार करने वाले हज़रत उमैर बिन अब्दुल्ला थे। गिरफ्तारी के बाद अबू अज़्ज़ा ने रसूलुल्लाह Но सल्लल्लाहु अलैहि тогава वसल्लम той се помолил на Мухаммад ﷺ, че को देखकर उसने о फरमाया Мухаммад, прости ми, मोहम्मद аз सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम повече няма да ти навредя. मुझ पर एहसान फरमाइए और मेरी बेटियों की खातिर मुझे रिहा कर दीजिए। मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि आइंदा कभी इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा।
आपने फरमाया नहीं, खुदा की कसम अब तेरे चेहरे को मक्का देखना नसीब ना होगा। एक रिवायत में है कि अब तू अपनी Но неговата цел е била винаги да навреди на Мухаммад ﷺ कह सकेगा и така му забранил वसल्लम को धोखा да живее в Мека. फिर आपने हज़रत ज़ैद की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मार दो। एक रिवायत Както и е казал, че आसम बिन един мюсюлманин, един вярващ човек ने फरमाया не трябва से दो मरतबा नहीं डसा да сложи пръста си इंशाल्लाह आइंदा об- в опасност. दुआएं जारी रखें दुनिया के हालात के लिए। अल्लाह ताला और एमडी को Сега искам да отправя किस्म के शर से महफूज रखे। апел за молитви जनाजा भी पढ़ाऊँगा जो за продължаване на молитвите за условията на света. Нека Аллах пази всеки Ахмади от всяка форма на зло. कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के एक मशहूर इलाका Хазур каза, че ще отслужи में покойна молитва एक शख्स ने उन्हें चाकू से वार करके शहीद на इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन уважавания Фарас Ахмад Тахир, काम कर रहे थे। मरहूम की उम्र който наскоро бе убит мъченически в Австралия. अफराज जख्मी हुए और छह Той беше в търговския център в Сидни, अफराद में से पांच където работеше като охранител. फराज Той бил нападнат и намушкан. 218 Той беше на 30 години. चले गए। Други 12 бяха ранени при атаката, докато ICR की други 6 бяха убити също, 5 от които жени. सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाया था। Той е мигрирал в Австралия от Рабва शॉपिंग सेंटर में मरहूम की през 2018 година от Пакистан. रात को ड्यूटी देते थे लेकिन दिन के След като видял хора да тичат обезумели, той пристъпил напред, за да спре нападателя, लोगों को तो सराहत но това довело до смъртта му. तो हमलावर को रोकने के लिए आगे बढ़े, जिस पर हमलावर ने Той е वार किया। имал 3 братя, 2 сестри. हमला वफात पाने वाले अब पहले फर्क थे। Той не е бил семейен. नाम ने अहमियत इनके परदादा मुकर्रम मियां अहमद साहिब की वसातत से आई जो जिला Австралийският министър, председател и други високопоставени служители से जमाती खिदमत похвалили храбростта на Фарас Ахмад बशीर अहमद साहिब Тахир, като същевременно रतिया बेगम 2014 изразиха своите съболезнования. मरहूम के पसमानगान में 3 भाई 2 बहनें और दादा सूफी अहमद यार साहब Премиерът и други също присъстваха на погребението му. लीड ये भी आया है। Той е считан за национален герой. वेल्स के प्रीमियर ने Това ясно показва, че той не е напуснал Пакистан от страх от смъртта, а по-скоро поради पाकिस्तान के हाई कमिश्नर растящата умора от религиозните ограничения, फराज अहमद ताहिर наложени на Ахмадите. करते हुए Фарас Ахмад Тахир беше радостна личност от детството си. इस वाक़े के बारे में मीडिया में 120 से ज़्यादा न्यूज़ शाया हुई। Той беше много трудолюбив и много обичаше своите братя и сестри. वहाँ जनाजा था, Той беше много प्राइम मिनिस्टर वगैरह आए हुए थे। отзивчив, उन्होंने винаги служил на общността, независимо дали в Пакистан или Шри-Ланка или Австралия. Той рецитираше свещения Коран с мелодичен глас इनकी कुर्बानी и редовно отправял ежедневните си молитви. Той изпитваше голямо уважение към लगाई जाती हैं своите старейшини на общността и мисионерите. जहाँ उन्हें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने से रोका जाता है। Седър Худан Ахмадия, т.е. главният на младежите, пише, अहमदिया नान कादर कहते हैं कि 21 अप्रैल रोज इतवार को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट че младежите трябва да взимат пример за неговата храброст इसका मकसद и неговите дела. राज अकीदत पेश करना था जो इस वाक़े में वफात पा गए हैं। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया, प्रीमियर न्यू साउथ वेल्स, अपोजिशन लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकल और दूसरी कौंसिल के मेंबर्स भी, मेयर्स और पुलिस और आर्मी और नेवी के आला अफसरान कसीर तादाद में, मीडिया और ज़िंदगी के दूसरे शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले आला अफसरान Той е бил много послушен и скромен, के मेंबरान को भी इस प्रोग्राम изпълнявал всичко, което му беше наредено.
Много обичаше вярата си и халафът е Ахмадия. बहुत मेहनती हंसमुख और निडर तिफल था। मरहूम की उम्र 11 साल थी जब हमारे वालिद साहब Публикувани са 120 новинарски истории, मुजफ्फर अहमद साहब ने събития за този инцидент, मरहूम अपनी като много от тях също изпращат съобщения за подкрепа बहुत मेहनती और अपनी बहन भाइयों से बहुत и възхваляват героизма на Фарас Ахмад Тахир. कभी बहन भाइयों से Сутринта в деня на мъченическата си смърт той е отслужил доброволната си молитва преди зазоряване и казал, че се е молил за семейството си. और बाद में ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी रहा जमाती कामों में ड्यूटियों में सरगर्म रहा। Той имал желание да се срещне с мен. का ताल्लुक था यही उसको था कि नेशनल Неговия брат малък е казал, че той редовно рецитирал Корана вкъщи и винаги е отправил молитвите редовно. कि कुरान करीम की नहायत खुशहाली से तिलावत किया करता Мисионерът в Австралия пише, और नमाजों की बड़ी पाबंदी थी। че той е уважавал общността и членовете на общността, както и мисионерите. देखी कि जमाती बुजुर्गों और मुरब्बियान की बहुत इज्जत करते थे और इनकी तरफ से कोई भी हिदायत दी जाती तो इनकार नहीं करते थे। Каквото и इनको इनकी да му се गलती की वक्त казваше, той го приемаше с усмивка. हरगिज बुरा नहीं मनाते Никога не се е сърдел. इख्तियार करते हुए अपनी गलती का एतराफ़ करते और अपनी इस्लाह करते थे। इनके एक दोस्त अहमद इब्राहिम कहते हैं Винаги е обичал членовете на общността के साथ и е служил с пълна радост. अहदेदारों की इज्जत करने वाले नमाजों के पाबंद थे। मेरा उनके साथ एक भाई और दोस्त का रिश्ता बन गया था। Бил е един радостен човек. नहीं देता मैं तो आंखें झुकाकर सुन लेते और कहते कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत हंसमुख बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। ब्रिस्बेन के सदर जमात कहते हैं कि गुज़श्ता मार्च में हफ्ते के लिए ब्रिस्बेन आए और आने की वजह अपने दोस्तों और अजीजों से मुलाकात बताई। Главният на कहा कि अगर दिल में किसी неговият регион ми написа, че предишната седмица е идвал на гости при нас и се е срещнал с някоя младежа и така случайно той каза, че ако някого съм го обидел или има нещо в сърцето си, нека ми прости. मेहनती निडर और फजलशनास इंसान Бил е скромен човек. मरहूम के साथ जख्मी होने वाले दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जैसे ही हमलावर शॉपिंग सेंटर में दाखिल हुआ और उसे देखकर लोग भागने लगे तो मरहूम ने बहादुरी का Той е бил един смел и храбър човек. खड़े हुए और दूसरों को हिफाजत करते हुए अपनी जान को नजराना पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग फराज ताहिर साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक साहब हैं क्रिस मर्फी अपने कमेंट में लिखा कि हमला होने से कबल मैंने Той е бил един герой, गार्ड फराज ताहिर को който е застанал सेंटर में अपनी ड्यूटी смело пред смъртта да एक हीरो था спаси जिसने अवाम човешки животи. जान दी। Така той е застанал пред нападателя, без да се замисли, че рискува своя живот. के लिए В और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया आए। жертва на останалите, उन्होंने अवाम така се опитал той да спаси останалите хора. कम्युनिटी से अफसोस का इजहार करती हूँ। ये एक नहायत तकलीफ देह हादसा है। इस तरह के बहुत से और कमेंट लोगों ने डाले हुए हैं जिन्होंने वहाँ देखा शॉपिंग मॉल के भी और जिन्होंने खबर पढ़ी उन्होंने भी। मुतल्लम जामिया Той е бил, много хора ми писат, че той е бил един скромен човек, भाई था। който изпълнява редовно своите молитви. 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करने वाला दूसरों को इसकी तलकीन करने वाला जब भी मिलता हंस कर मिलता Винаги е казвал молба за молитва, да се молят за него, както и той се молил за другите. हमेशा दुआ के लिए कहता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा आप मेरे लिए दुआ करें। कहते हैं आखिरी दफ़ा जिस दिन उसकी शहादत हुई है उसकी कॉल आई और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 4 बजे थे। इसके बड़े भाई ने उससे कहा कि सुबह 4 बजे का वक्त है अब तुमने काम पे जाना है तुम सो जाओ। उसने कहा कि मैंने अभी तहज्जुद अदा की है और आप सबके लिए दुआ भी की है फिर फजर की नमाज़ पढ़कर काम पे निकल जाऊँगा सोने का वक्त नहीं है। Той винаги е бил вечерна смяна. पहले शाम
но веднъж, и това е бил първия път, който е бил на смяна само сутрин и се е случил този инцидент. मोहम्मद नवाज साहब रंगी टाउन कराची में 11 सितंबर 2012 को शहीद हुए। फिर इनके मामू एजाज अहमद साहब रंगी टाउन कराची Както и преди споменах, 13 को शहीद हुए। той е дошъл за свободата на своята вяра, а не от страх от смъртта. Нека Аллах издигне позицията му и даде търпение на семейството му. Амин. बल्कि मजहबी आज़ादी के लिए आया हूँ। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और सब लवायकीन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.